Pa dame i gospođe, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo objasniti kako čitav ovaj sistem u stvari radi i kako ne radi, kako da vi ne bi pravili iste greške. Slušao sam puno nekih savjeta i moj vam je savjet, ne slušajte nikoga koji nikad ništa ovako nešto nije uradio ili bilo što da radite. Savjeti su dobri, mislim on otvara neke nove vizije, neke nove fantazije, da li može bolje, kako može bolje, ne znam nije šta. Svi savjeti su ok dok god podržavaju fiziku. Fizika je ono što vam najviše treba u svemu ovome i bez te fizike ne možete ništa. O čemu pričam? Ako fizički voda ne može da pogura ovo brže, znači po fizici šta god da ovdje uradim, neće se ništa dogoditi. Ali ima i tu drugi neki pogona koje se može popraviti. Tako da mi fino krenemo sa ovim videom da ja vam sve objasnim. Od samog početka sam želeo da probam sve tri veličine remenice. I onda sam dobio ideju od pratioca da bi najmanju remenicu trebao staviti ovdje. Nema nikakve logike u tome, jer veća remenica pravi na manjoj remenici više obrtaja. Ali da vam bukvalno kažem, kad je čovjek desperate, kad ne može više ništa, onda i to mora. Tako da sam uzeo ovu remenicu od 8 cm i stavio je ovdje. Sa 8 cm ide na 5 cm, to je 1,6 razmer u obrtajima. Znači ako ovdje imamo 100 obrtaja u ovome transfer case reduktoru, dobijemo puta 3, znači 300 i ovdje 1,5 da kažem, znači sa 300 došli smo na 500 i nešto obrtaja ovdje. Totalno nedovoljno za čitav sistem. Onda sam se vratio na remenicu od 20 cm, koja je u odnosu na ovu 5 puta 4, 20, 1:4 razmera. Odlično. Probat ćemo. Probao. Stavio je ovdje i dalje nisam dobio obrtaje koje su mi trebali. Nakon toga nađem remenicu od 30 cm, u stvari imam dve, ista razmera, da kažemo 100 obrtaja puta 3, to je 300, ovdje sad imamo 35, kad se to odradi, to je 6 puta više, znači 300 puta 6, 3 puta 6, 18, znači 1800 obrtaja. Da uzimam brojeve 100, samo da vam obično, da vam odgovorim kako treba. U svakom slučaju više smo dobijeli, to ću vam reći u sekundu. Tako da smo na kraju dobili brzinu. Zato što ovdje ova osovina bez ikakvog opterećenja vrti 3880 obrtaja, što je ludilo brzo, ali kad prikačimo alternator ili dinamu, jednostavno obrtaj padne. Trenutno sada ovdje vrtimo 2200, ja mislim 80 obrtaja, što je super za dinamo. Mala je magnetna kočnica, jedini je problem zato što je jako slaba, 16 ampera, ne puni puno naše akumulatore. Znači akumulatori i naša struja moramo paziti šta radimo. Onda sam dobio savjet od još jednog pratioca koji je rekao zameni reduktor. Pazi sad, ovaj je 1:3, a ja fino uzmem ovaj što je 1:, čekaj da ga sklonim, sakrio sam ga da ga više ne gledam, 1:6. Što ljudi ne razmišljaju, što nisam ni ja razmišljao, svaki poremećaj i opterećenje da bi dobio više obrtaja zahtjeva veću silu. Znači vraćamo se ponovo u fiziku. U svakom slučaju nije uspelo. Ne znam šta da vam kažem. Borba je bila žestoka. Ali ima tu još jedan fazon. Rekli su mi, poni menjač.
Menjač, vidite, nema ga više. Tu je bio. Gde je? Evo ga, raspao se. Ko je čuo da ladna riva mogla preći 200.000 km? Ja nisam isto. Menjač je radio i sa menjačem, verovali ili ne, imao sam brzinu koja mi je trebala. Međutim, kad je riknuo, morao sam da ga skinem i sa samim tim sam potvrdio i sebi, a i drugima, da menjač jednostavno radi mnogo bolje nego, da ovaj sistem u stvari radi mnogo bolje sa menjačem nego bez menjača. Šta da vam kažem? I dalje je borba bila, mučili smo se, borili smo se, pa smo ovde, kad smo dobili te obrtaje, mesto ove diname ovde, vidite kako je lepa, šta smo radili? Stavili smo alternator. Međutim, magnetna kočnica na alternatoru je pa jedno duplo jača nego na dinamiku. Tako da su obrtaji sa 3880, kao što su na demi pali na 2200, ne znam ja koliko više, na alternatoru su pali na 1300. Ej, ugasilo lampicu. Ja upalio se ko Nemac na njivi. Kontam radi, brate, puni, sve super, lep dan. To je bio fazon, da nisam video da je lampica koja je bila ovde na alternatoru u stvari tinjala. Što znači da ne pravi 12, 13, 14 volti koliko nam treba za sistem. U svakom slučaju, ja sam to ostavio jedno 24 sata, video sam da mi akumulatori padaju na 1,6, 1,5, drži do 1,7, ona maksimala da ga dopunim preko noći, 11, izvinite, ne 1. Čemu se radi, nemam pojma, dok nisam jedno večer sišao sam da vidim i pogledam šta se događa. Tinja, ne radi kako treba. Tako da sam ponovo, će malo ovo da se zoomira ako može, tako da sam ponovo morao sve ovo da skidam, da pomeram i da stavljam mesto diname, mesto alternatora dinama, koja trenutno pravi, preko noći nam napuni bateriju na 13,1 voltu, jer obično je sve isključeno noću, naravno, preko dana tu smo negdje na 12,4, 12,6, do 12,8 se popnemo. Ponovo da ponovim, dinama je jako slabo kapaciteta, ona vrti pravi struju. U čemu je najveći problem ovde, zašto ja gubim toliko brzine, može se pitati. Evo, sad ću vam pokažem. Vidite onu spravu tamo što vrti, onaj točak. Onaj točak je, hajde mu priđem još malo. Ovaj točak je, pošto smo bili tamo, onda je bilo onaj, sad je ovaj, je od aluminijuma. I on je jedno 15 kg težine, to je to. I on, kad nema opterećenja, on vrti, brate, ko blesa. Tako da, ja sam se upalio ponovo, da će to da radi kako treba i da će ovaj točak meni da da onu brzinu koja treba, što u stvari u sistemu i daje. 3880 obrtaja na kraju je dobra brzina, da se ne varamo. U svakom slučaju, svaki put kad se nešto uključi, ovom točku šta? Padne brzina, zato što nema šta? Težine, inercije, a ni snage i veličine. Znači, opet je fizika pobedila jednog čoveka koji misli da može da odradi sve što on hoće. Cilj je u tome što sada mi pravimo struju koja nam treba za svetla, za napu, za ventilator u kupatilu, za punjenje telefona i tako tih malenih potrošača. Kao što već znate, nama je topla voda i šporetni plin, tako da nije nikakav problem, ali ako želimo nešto jače, kao što je meni u planu, ja želim
da imam grejanje na struju. A za grejanje na struju, za čitav sistem treba bar kilovat i po. Tako da, jedna zverka čeka sve to, a evo i zverke. Pogledajte vi ovo. Ovo je generator od 10 kW. 3 faze i vrti na 1500 obrtaja. On će doći ovde. Ali kada? Doći će kad mu bude vreme. Za sada ovaj sistem njega ne može pokrenuti. Mislim, može, on će njega da zavrti, ali nema šanse da će da ga digne na 1000 obrtaja i da nam dozvoli da koristimo 1,5 do 2 kW. Ja kažem, 1,5 kW nam je dovoljan. 1 kW treba da nam bude za grejanje, a ostalo možemo za telefone, kompjuter, svetla i sve ono što sam malo pre naveo. Znači, točak mora doći. Aj sad da vas odvedem, da vidite gde će točak i kako će točak da bude postavljen. Ovo će malo biti zeznuto. Ako padnem, vidjet ćete. Ako preživim, ovaj video će otići na YouTube. I malo postoje bučno, tako da sa srećom i vama i meni. Evo, dobro je, nisam poginuo. Da vam pokažem ovo. Brate, moram da pretrčim. Evo me, na drugoj strani. Evo, čitava sistema. Voda udara tačno da treba, to su točak mali. Vidite kako sistem vrti kako treba. Da ponovimo, ako me niste čuli, vidite kako točak vrti. Problem je što nosi vodu gore i to je problem zato što je točak sve više mali. Zato što nema vremena da ističe vodu. Ono je tamo sve nacentrirano kako mora biti i kako jasno. Tako da u ovom ovdje delu sada ovdje pravim još jedan ram i ići će prema ovom točku. Ovdje gde je ovaj točak, ja mislim da je on sad negdje oko 75 cm prečnika, tu će biti točak od 2,5 metra od metala i imat će jedno 150 kg. Tako da, kad ga povežem s ove strane, još jednom osnovinom, dobit ću čitav sistem, ako Bog da, završen. Hajde sad skrenim odavde, ovdje je haos. Pa da nastavimo da pričamo. Sada ću moram da pretrčim. Vidite vi. Ovo ću da me odnese. Još jedan to da vam pokažem kako baca odavde, vidite. Baš super je. Ajmo sada. Trči Sinići, ljudi. Tako. Evo vidite vi, da se ja moram centrati sada. Ljudi, ostarilo se, evo sad sam se zaglavio, smeta mi kamera u ruci, evo sad ću da padne, padam, ne padam, dobro, izgubio sam ravnotežu, evo me, uspeli nekako, da malo se nisam propao, ajde se mi sklonimo odavde, baš je bučno tamo, pa da se vratimo mi na čitav sistem. Evo ovako, lepota. Tako, ko što smo rekli, tamo će veliki točak da ide, on će biti 2,5 metra prečnika
širine, ja mislim 40. Imaće peltonove lopatice, ako znate šta su peltonove lopatice. Pad cevi će biti još 1 metar dole, to će mi dati još, ne znam ja koliko, zaboravio sam, snage u vodi. Imam na sad GPT-u izračunao sam. Tako da se nadamo da ćemo uspjeti da stavimo onaj veliki generator. Ja planiram da ga stavim ovdje pored. Mislio sam prvo original da ga varim ovdje za ovaj nosač, ali mislim da nije pametno. Ja se bojim da će da ga, prvo ga treba dići, imati 200 kg u njemu, a se bojim da će, ako se nešto polomi, ako padne, to je kraj balade za mene, moram da zovem dizalicu. A i lakše mi je da ga postavim ovdje, ako bude nikako uspeo to ćemo da probamo. Tako da ljudi, drage moje, što sam uvijek volio da kažem, to vam je u sistemu to. Ne slušajte nikoga, radite ono što mislite da najbolje i neka mi u Bogu pomoći. Jer nekad u prirodi ni fizika ne radi. Ono što na papiru, što proračun kaže, ne može, jednostavno se ne poklapa. Morat ćete sami da isprobate svoju jednu opciju. Zato sam i krenuo da probam sve ove remenice, zato što sam mislio da će negde u nekom mom računanju, u nekom mom sistemu sam mislio da će to nešto da pomogne. Međutim, od toga nema ništa. Tako da moram ovo da vratim ovdje. Držim sve nešto na svom mjestu da znam gdje je, ali ovdje u šumi što god da ispusti što si izgubio gotovo. Tako da trenutno pravimo 12 nešto volti, upaljena su bila svetla u kupatilu, supruga se tuširala, znači ventilator je bio. Možemo da provjerimo koliko sad struje ima tamo, jer vjerovatno će i to biti interesantno se vidi. A pre toga da vam pokažem ove moje sve uređaje koje sam isprobao. Evo ovdje, pogledajte. Alternator, dinama i jedna dinama tamo. Ovo nam je ispod kuće, malo sam sredio. Ajmo sad na brzaka, dodamo gore da vam pokažem struju i da vidimo. Evo moja žena bašticu pravila, sadila, očistila ovo sve, moram i o tome video da napravim. Eno, usput vam pokažem malo paradajz kako raste, pa da završavamo s ovim videom. Sad ću da vam pokažem koliko struje karcera i da vam pokažem. Evo, trenutno smo na 12,3 volte, na 78%, ako možete da vidite. I dalje sve 3 faze udaraju. I to vam je to. Nemam šta drugo da vam kažem, nego da use i u svoje kljuse i ono što znate prvo to odradite, ono što ne znate pitajte. Hvala vam na pažnji, hvala vam na gledanju, hvala vam na svemu, na praćenju, na podelama i do sljedećeg puta vidimo se.